Hello, my amazing friends. Good morning. Hola, mis maravillosos amigos. Buenos días. So, Paul doesn't mind repeating things because it's good for you. Así que a Pablo no le importa repetir las cosas porque es bueno para ti. And Paul is one of my models, so neither do I mind. Así que como Pablo es uno de mis modelos, a mí tampoco me importa. So, if you keep following me, prepare yourself that I will keep repeating myself. Si me sigues, prepárate para oírme repetirme a mí mismo. Verse 2. Versículo 2. Beware of those religious hypocrites Guardaos de estos religiosos hipócritas, who teach that you should be circumcised to please God. que enseñan que debéis ser circuncidados para agradar a Dios. It's incredible how the Passion translates this. Es brillante como traduce esto a la pasión. Do you know, long before I ever knew there existed the Passion, or long before the Passion existed actually, Sabes, mucho antes de que supiera que existía la pasión, o mucho antes de que existiera la pasión, I preached about this verse many times. yo prediqué sobre este versículo muchas veces, Because the New King James Version says, beware of dogs. porque otras traducciones dicen cuidado con los perros. And I always said, the dogs are the religious hypocrites. Y yo solía decir, los perros son los religiosos hipócritas. It's clear if you study the context, and it's very clear if you study Jewish history. Eso queda claro si estudias el contexto y aún más si estudias la historia judía. So now I find the Bible translates it the way I've always believed it. That's exciting for me. Ahora he encontrado una traducción como siempre he creído, por eso me emociona tanto. Look, Paul didn't just say, hey guys, you don't have to be circumcised anymore. Oye, ya no necesitáis circuncidaros. He could have said that. Podría haberlo dicho, They would have listened. ellos lo habrían escuchado, But he used a very, very strong word. pero utiliza una palabra muy fuerte. He used a word, beware. Es la palabra estad alertas. Do you know what this actually means according to the Greek? ¿Sabes lo que eso significa en griego? It means to perceive, to look closely, and then to discern. Significa percibir, mirar de cerca y luego discernir. So basically, Paul is saying, hey guys, I need you to pay close attention and discern that these religious hypocrites are bad. Gente, tenéis que prestar mucha atención y discernir que estos religiosos hipócritas son malos. Oh my goodness, I wish that Christians all over the world would have obeyed and listened to these words. Oh, cómo desearía que los cristianos de todo el mundo escucharan y obedecieran estas palabras. In Brazil, I've encountered way more people destroyed by religion than I've encountered people destroyed by corruption. En Brasil conocí a muchas más personas destrozadas por la religión que por la corrupción. They were not aware of religious hypocrites Ellos no eran conscientes de los hipócritas religiosos who taught them you have to obey the law to please God. que les enseñaban que debían cumplir la ley para agradar a Dios. Now, of course, here in Brazil or in Austria, or in America, every place I live, Y por supuesto aquí en Brasil o en Austria, América y en todos los lugares donde viví, they did not teach the people of God to have to be circumcised because they're not Jews. ellos no enseñaban a la gente a circuncidarse porque no son judíos, But they teach all the other laws. pero enseñaban todas las demás leyes. If you want to please God, you have to do this. If you have to please God, you have to do this. You have to obey, do. Si quieres agradar a Dios, tienes que hacer esto o aquello, tienes que obedecer, hacer. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. If you learn to trust Him and live in a passionate relationship with Him, Si aprendes a confiar en Él y a vivir en una relación apasionada con Él, then you will be aware of the religious hypocrites who tell you unless you do certain rituals, God is not pleased. entonces reconocerás a los hipócritas religiosos que te dicen que Dios no se complace a menos que sigas ciertos rituales. Now, in their case, they came in and they said, not circumcised, not accepted by God. En el caso de los filipenses vinieron y dijeron, no circuncidados, no aceptados por Dios. Of course, we know how wrong that is. Por supuesto sabemos lo erróneo que eso es. But look what He says in verse 3. Pero mira lo que dice en el versículo 3. For we have already experienced hard circumcision. Porque ya hemos experimentado la circuncisión del corazón. How I love this. ¿Cómo me gusta esto? Remember? ¿Lo recuerdas? This is a new covenant expression. Esta es una expresión del nuevo pacto. God changes our hearts, gives us new hearts when we come into Christ. Dios cambia nuestro corazón, nos da un corazón nuevo cuando venimos a Cristo. So, since God circumcised our hearts, Así que Dios ha circuncidado nuestros corazones. what does it even mean? ¿Pero qué significa eso en realidad? Here's what it means. Esto es lo que significa. It basically means that through the new covenant, our sinful nature has been crucified. Que a través del nuevo pacto nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada. Because when they circumcised themselves, they cut off a piece
piece of the flesh of their penis. Porque cuando les circuncidaban, les cortaban un trozo del prepucio del pene. So now they were pure. Entonces ahora ellos eran puros, But of course, they kept sinning pero por supuesto seguían pecando, because the outward circumcision doesn't change the heart. porque la circuncisión externa no cambia el corazón. So what has happened? Entonces, ¿qué ha pasado? Paul says, we've already experienced the true circumcision. Pablo dijo, ya hemos experimentado la verdadera circuncisión. Remember, in the Old Testament, everything is a picture that points to something more important. Recuerda que en el Antiguo Testamento todo es imagen de algo más significativo. It's just a shadow. Es solo una sombra. So the circumcision was only a shadow of that one day God would actually circumcise our hearts. Así que la circuncisión era solo una sombra del hecho de que Dios un día circuncidaría nuestros corazones. That our sinful nature is crucified with Jesus Christ. Que nuestra naturaleza pecaminosa está crucificada con Jesús. Now we are pure, we are holy, we are perfect before God. Y ahora somos puros, santos y perfectos ante Dios. We are loved, we are accepted. Somos amados y aceptados. And look, and then he says, and we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit. Y luego dice, y adoramos a Dios en el poder y la libertad del Espíritu Santo. Isn't this exactly what Jesus said in John chapter 4? ¿No es lo mismo que dijo Jesús en Juan 4? When the woman says, hey, you worship here, we worship there, where's the right place to worship? Cuando la mujer dijo, nosotros adoramos aquí, vosotros adoráis allá, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? And what did Jesus say? Mira lo que dijo Jesús. Those truly worship God, worship Him in freedom and in truth. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en libertad y en verdad. In the Spirit and in truth, but the Spirit equals freedom. En espíritu y en verdad, pero espíritu es igual a libertad. So that's why I said freedom. Por eso dije libertad. Because where the Spirit of God is, there is freedom. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. The Spirit also always leads us into freedom. El Espíritu siempre nos conduce a la libertad. So look, Paul says, don't worship God in laws and religious duties and don't do, yes, no, now. Por eso Pablo dice, no adoréis a Dios en leyes y deberes religiosos, en hacer, no hacer, hacer, ahora. When you worship Him, come to Him in the freedom of the Holy Spirit, that you are loved, you are accepted, you are circumcised in your heart. Traedle adoración y venid a Él con la libertad del Espíritu, como amados, aceptados y circuncidados de corazón. Once you understand what happened, your worship will be truly free in the Holy Spirit. Una vez que comprendes lo que ha sucedido, tu adoración será verdaderamente libre en el Espíritu Santo. I will see you tomorrow. Hasta mañana.